पुओ जा ड्राइंग क्लास आसला पर आउ जेजर हाथ न छाड़े एठी मारी बसी जेजू को धरिक लुडु खेल चली ये कौन जेजू बसी लुडु खेल 6 2 3 कलनु बाबा से ठीक खेलु भी तुम जानी पार मत तू ठीक खेलु ना बाबा को जानी पार तू कौन गोली गाड़ी दउछु बापा खाया कहूँ कौची तले पड़ी सेटा हबनी सेटा ना अलगा टाइम रे तार 6 पड़ुची तले पड़ले सेटा होउची बापा कर जदी खाया पाई पड़ुची कौची ना बापा तमर हबनी तले पड़ला अरे वर्षा भाई छता मरा तला पुनी खरा भाई छता मरा लाग तो जानि पन्ना तुमरा केते जोर खरा होउची मादरे एती सब टाणी नै की गलार मधियो कहि सांग सांग गाधे गाइची झाळ होइची पुदीना पत्र दिटा नेबी त नै पुदीना नै पुदीना से हमर बढ़िया गछ सब गछ बेटी हां काटी दे फांका कर दउनु काटी मैक्स ने पांटी दे दछ उपरला हां खरा को तमे काली कहथलो मते वर्षा हबो हैं या भलो छतारे तो आनछु जे आ कोन खरा होउची जानि पन्ना दुकान हबो कोन मन पइला कोन करिया हाउ थाउ थाउ टकटालानी आ चलो चलो प्रबल खरा होची तो छता नै चली छियो देखंदु भाई माने प्रबल खरा तो जीवा देखिबा कोन प्याज प्याज टेंगी गेलानी कोन बसची कोन होउची कोन आजी बापा आछन बोली बोले तो बापा चिकन तरकारी चिकन कसा पकोड़ा ए सब खिया होची घरे ओट्स खाइ अरे ओट्स रेसिपी फॉलो करी खाइबो हां मैं कर दो तो मु भाबिली चिकन दिए पळे हेसी तो भाबिला तरकारी फकारी करबिनी बिरयानी कर देबी हां चिकन बिरयानी वाह आसिला ये पुदीना और धोया बा ये जमरो भेजाई के खाए हम बगेबी सब थाउ इट थाउ सब पड़ियो मसला थाउ चामच मसला पड़ मसला लागु रे हां मसला को मसला कौन पड़ला मसला अदा रसुन आ कंचा लंका एती तीनटा आगु छी नै अरे एती पड़ियो गोटा अदा रसुन कंचा प्याज तो एक्स्ट्रा रहछि पर पड़ियो तो तापरे पड़ियो टिके जीरा गुंड टे पड़ियो जीरा गुंड पकेदवा तापर टे धनिया पाउडर पकेदवा जीरा गुंड तापर धनिया पाउडर ना तापर टे चिकन मसला पकेदवा चिकन मसला छाड़ो चामच होछ त भीतर अच्छे पूरा हाथ रे एडजस्ट करले केते माप में जान तापर टिके गरम मसला पकेदवा एटा एटा हम पकेबु बिरयानी मसला गरम मसला पकेदवा तापर हम एटा बिरयानी मसला हला तापर पकेदवा बिरयानी में चावलटा मेन बुनो चावलटा जदी ठीक है आइलो टिके जो दहीटा बिरयानी चावलटा जदी ठीक मसला न पड़ो एटा मीट मसला ठीक पकेदवा मीट मसला एटा दही स्पेशल दही दहीटा पकेदवा दही केते पड़ो किलो एवरेज किलो पका पकी अल्प पड़ो बेसी पके खटालिया हेबो हम अल्प पके 50 ml 100 ml केते हबो छोट गिन्नर गिन्नर खंड हबो अच्छा तापरे हम हल्का लंका गुंड टिके पकिया लंका गुंड पड़ी बनी जेतु लंका हमर बट्टा हैची हला सेति पे मेथि अल्प टिके खाली लंका गुंड ना लंका बट्टा है ए बिरयानी चावल पड़छि बिरयानी भात हबो ओके हळदी मेन दिन हल्दी पड़िनी लूण पड़िनी हळदी से पड़े हळदी लूण पड़े हमर हळदी होची मेन हळदी की म भूली जाई हळदी आथे पका हळदी न पड़िले भलो सुंदर भी देखा जीवनी लागियो बिना हळदी मध्यस्थ लूण बिना लूण हम खाइ परिबन चांस मत एती था लूण हे था एती मिसे कि हम तो गोळे देबा बोले के समय रखी छाडवा ना कोन आ धना तो थोइ देबा आपको हम घोड़े की रख देबा घोड़े देबा अरे वाह बढ़िया भात है वाह खुला रखे ना काहे ना खुला हमके गरम हो जाऊ गरम होला पर हमें प्याज पके दो ना पके दो प्याज पके दो प्याज पके दे ला प्याज के भाजी हला पर हमें प्याज का पक्का दी बिरयानी ऊपर पका दे भल लागे किए आ ऊपर पकेबो हम मसला रे कसी दबा अरे सफर में करिए ना काहे की लॉन्ग दिया ओके ठीक है चलो ये मोबाइल ले कल ठीक है फाका टाइम मिली तो बोली मोबाइल का पापा ने मोबाइल ले हां पोड़ी जोड़ा हां ये चिकन हमर घोड़ा की रेडी हो जाई थी हला उधर देखा जाऊ जो हो आ खाइ करो ना जेमनी दुकान हमर बदलाउ हमर दुकान आइ चलची बदलाउ दुकान हमर कर दलु देखो नाना प्रकार सुस्वादु व्यंजन बन बन यार खायर इच्छा से आसु पेट के पसे टेस्ट करिवनी पेट कामुडी हमर करे दे हला कसे दे जाई पानी तदरु बाहर पड़ी केते पानी देबु जा दही फई पड़छि ना हां देखेबा ओके एटा को जो लेयर दे के जिंदगी करिया था हां जिंदगी करिया
ତଳେ ନଦେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ ତେଲଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଯିବ ତେଲଟା ନ ନଗେଇଲେ ତଳଟା ପୋଡ଼ିଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଗେ ଭାତଟା ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଦେଇଦେବା ବଢିଆ ହେଇଛି ଭାତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭାତ ଦେଇଦେବା ହେଇଗଲା ଆମେ ଚିକେନ ଦେଇଦେବା ହେଲା ଚିକେନଟା ଯୋଉ ଆମେ କରିଥିଲେ କଷା ଦେଇଦେବା ହାଣ୍ଡି ଛୋଟିଆ ହେଇଗଲା କି କଣଟା ହାଣ୍ଡି ଜିଦି କରୁଛୁ এই ডিশটা হ্যাঁ হব বা কোন আমি 3-4 ভাত এতে আছে সেটা ছোট ছোট কোন হয়ে গেল ঠিক পিস আছে ছোট তাহলে ହେଇଗଲା হ্যাঁ আমার দেই দেলি ঠিক আছে এই সব হয়ে গেল তো মশলা হইছে চিকেনটা ইয়া ভিতরে পড়ে আসছে ওপর সাইডটা রইলা ফাঁকা আছে পড়ে কিছু নেই হয়ে গেল আমার এটি কিছু মশলা রইলা এই মশলাটা আমি কিছু কোন করিয়া গেল সুপ করিয়া ভাল লাগবে না তারপরে আর কিছু ভাত আমি দেই দেবা আর কিছু ভাত রহিব না আমি তাহলে খাইবা আপনি ভাতটা আপনি কলরফুল দেখাଯିବ না ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଭାତ ରଖିବା ହେଲା ତାପରେ ତଳେ ଯୋଉ ଭାତଟା ରହିଲା ମସଲା ଦିଆ ହେଲା ତା କଲର ଅଲରେଡି ହେଇଯିବ କଣ କହିଲ ୟେଲୋ କଲର ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ହେଇନି ରେଡ୍ ସେଇଠି ପକେଇବା এটা স্বামীଙ୍କ ফরমাইশ যে কলরফুল লেখা ওটা আমরা খাইব না আমি খাইব পু খাইবেন বুঝলে লাগো কলরফুল করলে পুরো ইন্টারেস্ট রেডি ହେଲା সুন্দর দেখালা না দেখালানি বড় দেখাচ্ছে হ্যাঁ পুরো আট্রাকশন জড়ুଛି তারপরে আমি ଟିକେ ଆଉ গরম মশলা মারଦେବା ହେଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଟିକେ ନେବୁ ଖାଲି ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ମାରିବା ତାପରେ ଘିଅ ତ ପକେଇବାନି କାହିଁକି ନା ଘିଅ କିଏ ପକଉଛି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ନ କାଟିକି ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପକେଇବା କାହିଁକି ନା ପୋଦିନା ପତ୍ରଟା ମିଶିଗଲେ ଖାଇବା ନାହିଁ ତୁମର ଖାଇବନି କହୁଛି ଖାଲି ଉପରେ ଖାଲି ବାସ୍ନା ପାଇଁ ପୋଦିନା ପତ୍ରଟା ଏମିତି କିଛି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେ ସେମିତି ପଡ଼ିଲେ ସେ ବାସ୍ନାରେ ସିଝିଯିବନି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦୁ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ଚୁନ ଚୁନ କରି ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିଛି ନା ହାତରେ ପଡ଼ିଛି ଏମିତି ରଖିବା ହେଲା ପୁରା ରେଡି ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରଖିଛି ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏଇଟା ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ହୋଟେଲର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ହେଲା କେବଳ ଜଳ ଟେଷ୍ଟ ସୁପର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ହେଲା ରେଡି ନା ନାଇଁ এটা ঘুরে দিলেন ହେଲା পুরা ହେଇକି ରହିଲା ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ ଦେଇଛୁ ତମେ ଗ୍ୟାସରେ ତାୱାଟା ମୁଁ ଗରମ କରିଛି ତାୱା ଗରମ ଅଛି ହେଲା ତାପରେ କଣ କରିବା ଏଟାକୁ ଥୋଇଦେବା এটা ପୁରା କଭର ଏମିତି ଦିଆ ହେଇଛି ଏ ଯୋଉ ଏଟା ଆଉ ଟୋଟାଲି ଗ୍ୟାସ ବାହାରିବନି ଏଟା ଓଜନ ଅଛି ବହୁତ ହେଲା ଆମେ ଚାଲିବା ସୁପ୍ କରିବାକୁ ହେଲା ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା ଟିକେ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଚିତ୍ର ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ଚିକେନ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିକେନ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଛି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ପାଣି ଦେଇଦେବା ମାନେ ଏଇଟା ନହେଲେ ହବନି ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦବା ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଫୁଟିଲେ ହାଲକା ଲୁଣ ପକେଇଦବା ପାଇଲା ଘୋଡେଇଦବା ବାସ୍ ଆମର ଏଠି କଚମ୍ବର ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ପିଆଜ ଦହି ଆଉ କାକୁଡି ପୁରା ଚୁନା ହେଇ ପଡି ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇଛି ଛିଞ୍ଚତ୍ର ପୁରା ତା ସାଙ୍ଗେ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ଟିକେ କରାହେଇଛି ଆଉ ଦୋକାନ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଣିଥିଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପଟା ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଗୁନୁ କଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା କି ଆଞ୍ଚରେ ବସିଛି ଆଉ ଇଏ ବିରିୟାନୀ ହବା ହବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବା ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବିରିୟାନୀ ବନିଛି କି କଣ ହେଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଖାଇବାକୁ ନା କଣ କହୁଛୁ ରେଡି ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଇଏ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ପୁଅ ଏପଟେ ବାପା ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ମିଷ୍ଟର ଖାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ପତ୍ର ବଢା ସରିଛି ହେଲା ରୋଷେଇ ପୁରା ରେଡି ଦେଖାଯାଉ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ପୁଅ ତାର ପାମ୍ପଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲାଣି ପାମ୍ପଡ଼ ଧୂଆଁ କରିଦେଲାଣି ସମସ୍ତ ବାଣ୍ଟ ପାମ୍ପଡ଼ ସେ କହୁଛି ଏକା ଖାଇବ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଲେ ସବୁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବଢା ବଢି ଚାଲିଛି ହେଲା କଲରଫୁଲ ଭାତ ଏଇ ଯୋଉ କଲରଫୁଲ ଭାତ ବଢା ହଉଛି ବଢା ହେଇକି ବଢା ଲୋକ ବାଢୁଛି ବାଢିଲା ପରେ ବିମଳ ପାଟିରୁ ନାଳ ଭୁଲେଇ କହିକି କଣ ବାସ୍ନା ଯାହା ଫାଇନାଲ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଦେଖାଯାଉଛି କଚମ୍ବର ଥୁଆ ହେଇଛି ସୁପ୍ ଥୁଆ ହଉଛି ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ତମେ ସିନା ଅଧିକା ପାଠ ପଢୁଛ ତୋର ଅଧିକା ପାଠ ପଢୁଛୁ ଅଧିକା ହିସାବ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକିରି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଲା बेस्ट बढ़िया पूरा सामान भाग माप पूरा लाइट मसाला बेस्ट बिरयानी बिरयानी भुवनेश्वर वो पर सब डिपेंड करछ कोन ହେଇଛି पार्टी रे कोन एमिति कोन कोन सूप टाइप बहुत बढ़िया है कॉफी बटे बढ़िया सतरे गो मन ये रे सत्य कथा को आले निजे खाओ ना निजे खाई जानि परिबो मु खाइ त तमे सब खाइ देला कोन वो खाइला माने आ कि हम तो खाना भला ହେଇଛି चिकन टा भला सिझिछि बढ़िया है सब दिन बढ़िया है माने आगुरु खराब होउतिला आज दिनटा भलो ହେଇଛି तमे आगुरु भलो होय ना के बाकी पास्ता भलो ହେଇଛି हौ
ଯାହା ହଉ ଆଜିର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ମସ୍ତ ଭାବରେ ଜମୁଛି। ଆଉ ପୁଅ ତାର କଣ କହିବ ଲାଷ୍ଟକୁ? ଖାସ କରି ପାଖରେ ବାପା ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ଖାଇବା ମାହୋଲଟା କେମିତି ଅଛି କୁହ? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ବସିବା, ବାବା ବସିଛନ୍ତି, ପୁଅ ବସିଲା, ବିମଳ ବସିଲା, ଆଶା ମୁଁ ଆମେ ଖାଇବୁ ଜମେଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି? ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।